नमस्कार दर्शक बंधु एक्सप्लोर द बीट ऑफ लाइफ का आपन स्वागत करुछु मो आपनकर होस्ट अनिल दर्शक बंधु आज आपन आमे नै आछु को सुंदर जगह को जोटा होची चंदनपुर पाखरे तला अनु आज आमे कोडी जिबा शिरुली महावीर हनुमान जी का दर्शन करिबा तो आमे आज से जगह को जिबा एक्सप्लोर करबा से मंदिर विशेषता कोन प्रभु केमती सेटिके आविर्भाव हेले केमती आसिले तो से विषय रे हम दर्शक बंधु कहबा तो जीवा पूर्व आपको अनुरोध करूँ आम चैनल एक्सप्लोर द बीट ऑफ लाइफ को टिके सब्सक्राइब करेंगे और जो मैंने सब्सक्राइब करछन तांको बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करिवे जदि आपन भल लागथो निश्चय रूपे शेयर करिवे। चलो दर्शक बंधु चलते जीवा आज शिरोली महावीर मंदिर को एक्सप्लोर करबा आसंत ए रोड टी भुवनेश्वर पुरी रोड लेफ्ट साइड रे आपन भितर को जिबे जस्ट टिके आगु आसला परे भितर गला परे टिके बड परे लिखा है शिरोली महावीर 14 किलोमीटर आपन एटा हला जगन्नाथ न्यू रोड जोटा बनी चंदनपुर जो मेडिकल सामने जो रोड जाए से रोड ये देखो आगू टिके आगू गले भाई पुणी थे लेफ्ट साइड जी लेफ्ट साइड गला पुणी राइट टर्न ने राइट टर्न नेला किछि बाट गला जेहेतु 14 किलोमीटर आपन देखई थी तो गाँटा क्रॉस करे गाँटा क्रॉस कला किछि बिल अच्छी जोटा पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी देखो धान खेत केते सुंदर भावे धान होइछि बहुत ही सुंदर रास्ता ताको क्रॉस करी गला आसिकी आमर डेस्टिनेशन पहुंच जाए देखो शिरुली महावीर मंदिर गाँव रे शिरुली गाँव रे पसिले बर्तन देखो ये जो राइट साइड रे अछि ना एटा हला अंजना पोखरी तापर बर्तन हम आसिके पहुंची गले प्रभु शिरुली महावीर का क्षेत्र रे। तो दर्शक बंधु एबे हम आसी पहुंच गले शिरुली महावीर मंदिर आगरे अछि शिरुली महावीर मंदिर मंदिर को जीवा पूर्व देखो दी साइड रे भोग दुकान आ किछि जलखिया दुकान भी रही छै एठी आपण माने एठ पर भोग नै परिबे ता संग संग ता साइड रे जोटे बड़ बरगछ अछि ता मूल भी भोग दुकान अछि आपण कोठी भी भोग नै कि पसंद नै पे चलन हम किछि भोग एठी किनुछि आ प्रभुंकर तो मेन जानछन सिंदूर आ तांकर जो चुनरी आ भोग प्रसाद तांकर से फलमूल खाଇବା बहुत पसंद करन तो कदल नै जिबा पेडा नेबा चलन बर्तन जिबा भोग किनि नेले आगु जिबा। जय महावीर देखो केते सुंदर मंदिर बढ़िया काम होइछे आसंद बर्तन भितर को नोच मैं आपन मानु को आपन मन देख पारुथिबे केते सुंदर काम होइछे दुई साइड दुई बड़ बड़ लायन आ दुई जागवाल भी ठिया होइछे कलरफुल होइछे गेट टी आसंद बर्तन भितर को जो देखंतु सामने रे गेट टी बहुत ही बड़ होइछे तापर नवग्रह बसछंती आ देखंतु ऊपर भी केते जो काम होइछे कारुकार्य होइछे बहुत बड़ा पेंटिंग ता सुंदर पेंटिंग होइछे सामने देखंतु पिलर ऊपर मंदिर टी स्थापित होइछे ओह बहुत ही बढ़िया होइछे काम भी देखंतु पिलर बहुत सुंदर आसन बर्तन प्रभु को दर्शन करिबा पूजा करिबा। जय श्री वीर हनुमान जी की जय। प्रभु को दर्शन कले पूजा कले बर्तन आसन तांग बेड़ा परिक्रमा करिबा। ई मंदिर भाइना केबे बनिथिला ये होचे 1235 ख्रीष्टाब्द 1235 आया को राजा को अमर हमरो इटा द्वितीय अनंग भीमदेव को पीरियड द्वितीय आया जगन्नाथ मंदिर जे कालु तैयारी हेची से आग आग पछ हेकि वर्तमान ए मंदिर प्रतिष्ठित होइची कारण सेते बेले तो राजा राजोडा जले थिले कोन से राजा जे न जानला भीतर तो मंदिर कोठी हे परिबो से द्वितीय अनंग भीमदेव को पीरियड इटा बाहर जे हमर कोउत्र आमे जानिबा केमतिका ना मादळा पांजी अछि जगन्नाथ मंदिर रे से पांडुलिपि बाहर छि हमर मादळा पांजी आया ये होसंती शंकर भगवान बुझले यही पटे लांज दे जाइए भितरे 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 जाइए जाइकरी वर्तमान कांडबदा मनापुर गहिरे जाइकरी बाहर छंती लांज आया हमर ये होसंती मंगला ठाकुराणी हम गां रे सब जत्तक सब बाहाघर व्रत घर जहा हुए एठी आगे ये हो पूजा करके जा ए आश्विन मास रे एठी मध्य आइंस भोग हबो। अच्छा ये दशहरा टाइम दशहरा जो 16 पूजा चलिबो एठी हमर 16 पूजा नहीं किंतु 8 पूजा अछि। अच्छा आम मानक घरु सब प्रसाद तैयारी के आसे एई पटे एठी बड़ सिंगार सरी जीवो ठाकुर सोई जिवे ये 3 द्वार पड़िबो से द्वारटी उत्तर द्वारटी खोला रहिबो। अच्छा घरु प्रसाद बन्या हेकि आसिले एठी वर्तमान भोग हबो भोग हेकि धुआ धुई हेकि पुणी बाटे जिवे से द्वार पड़िबो। तापरे प्रभु पुणी सकाळ नीति हेले पुणी से प्रभुंकर लागिला आइंस आ पसिबोनी हो एठी होसंती दुर्गा आया सेटा होची बाहर रोष
ମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ରୋଷେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହବା ପାଇଁ ସେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଚ୍ଛା ଅଧିକା ଭୋଗ ହେଇଗଲେ ସେଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଚକ୍ର ପାଣି ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସବୁ ଭୋଜି ସବୁ ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ବ୍ରତ ଯୋଉ କରିବେ ଏଠି କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି କଲା ଭିତରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଭୋଗ ତ ଏଠି ଆମରି ସେବାୟତ ମାନେ କରିବେ ତା ସହିତ ଏଠି ଚକ୍ର ପାଣି ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିକି ସେ ଭିତରକୁ ଯିବନି ସେଇଠି ଚକ୍ର ପାଣି ହେଇଯିବ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ହେଇକିରି ସେ ବିକ୍ରି ହବ କି ଖାଇବେ କି ଯାହା କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗଦା ଖଣ୍ଡା ୟାରି ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କଟାରିକି ଛଡେଇକି ଆଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ବଧ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆଣିଥିଲେ ସେ କଟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ବି ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଡା ବି ଗଦା ବି ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା এইটা হচ্ছে ভଣ୍ଡার ঘর সেই ভিতরে বর্তমানে তাଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ରୂପା ଜିନିଷ ସବୁ ରହେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କେଶରୀ ମହାରାଜ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କେଶରୀ ମହାରାଜ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନଟେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଟେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ କେଶରୀ ମହାରାଜ ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କୂଅ ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କୂଅରୁ ପାଣି ହଁ ଏଠି ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିବେ ଏଇଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇଏରୁ ଯିବନି এইটা প্রভুঙ্ক কুহ এটি আমার অଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପବନ ଦେବତା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ତିନି ଶିବ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରିକି ତିନି ପାଦରେ ଏମିତି ରୂପରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଏଠି ଭାଇନା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିନେବା। ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ଏଠି ମୋର ସିଂହାରୀ ସେବା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି ନଳ ନୀଳ ସୁଷେଣ ଜମ୍ବେବନ ଏ ସବୁ ଆସିକିରି ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ଆସି ରହିଲେ ପୁରୀ ଧାମରେ ଇଏ ଆଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ କରିକିରି ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ରହିବା ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ଆସେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତ ବସିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଛଡେଇକିରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ୟାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମା ଶୋଇପାରିଲେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ତମେ ଯାହାକୁ ରଖିଲ ମୋ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ପଡୁଛି ଉଠୁଛି ତା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ଯାଉଛି ମୁଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡେଇକି ଖାଇଯାଉଛି ସେ ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଉଠି ଟିକେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି କଳି ଯୁଗ କଥା ଇଏ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀ ଡାକିକିରି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ ରାମ ଅବତାର ତ ତମେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ନିଖାଳା ନୀଳା କେତେ କରିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଟିକେ ଶୋଇବାରେ ଟିକେ ବ୍ୟାଘାତ ହଉଛି ତାପରେ ଅଞ୍ଜନା ମା ଏଠି ଆଗେ ଥିଲେ ମୋ ସେବା ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ଅଞ୍ଜନା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯାଅ ତମର ସେ ଗର୍ଭଧାରୀ ମାତା ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ କିଛି ସେବା କର ପ୍ରଭୁ ଅଢେଇ ପାଦରେ ଆସିଲେ ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସି ମାଗିଥିଲେ ସେଠି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିନା ଯିବି ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ମୁଁ ରହିବି କେମିତି କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କର 56 ପଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ କିଛି ଆଉ ସେଠି ପାଇବିନି ନା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିକି ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏଠି 120 ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଖଞ୍ଜିଲେ ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଠୁ ରାଘବ ଦାସ ମଠକୁ କହିକିରି ଏଠୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକିରି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ପଣ ହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଏ ସବୁ ଏଠି ଭୋଗ ହବ ନହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଗେ ମାନେ ସମର୍ପଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭୋଗ ରାଗ ଏଠି ଭୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମା ସେଠୁ ପଚାରିକିରି ପୁଅ ତତେ ତ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବ ତୁମେ କଣ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲ ନା ମା ମତେ ତ ସେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ତମ ପାଖରେ ରହିବି এইটা ହେଇଥିଲା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଜନା ସାଗର ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ବହୁତ ବାଡ଼ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ଆଗେ ଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା ରହିବା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଢେଇ ପାଦରେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଇକରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ପୁଅ ସେଠୁ ମଝିରେ ରହିଲେ ରହିବା ଭିତରେ ୟାଙ୍କ ମନ ଆଉ ବୁଝିଲାନି ନୀଳଚକ୍ର ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଠୁ କଣ କଲେ ନା କାୟା ବିସ୍ତାରିକି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଭା ହେଲେ ମା ପଚାରିଲେ କି ତୁ କାହିଁକି ଏତେ କାୟା ବିସ୍ତାରୁଛୁ ମତେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ର ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏମିତି ଯଦି ମାନେ କାୟା ବିସ୍ତାରିବୁ କୋଉ ସେବକ ତତେ ପାଣି ଦବନି ଯାହା ତୋ ସକାଶେ ମୁଁ ବି ଅପାଣିଆ ରହିବି ତୁ କାହିଁ ଏତେ କାୟା ବିସ୍ତାରୁଛୁ ୟା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲେ ସେ ଚାପୁଡା ମାରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଗାଲଟା ସେପଟକୁ ବୁଲିଗଲା ଏଇ ମୁହଁଟା ସେପଟକୁ ବୁଲି ଯାଇଛି
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟା ଝରକା ଖୋଲା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। 4ଟା ସେଇପଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେପଟେ ହଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ପଟ। ଇଏ ପୂର୍ବ ପଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତ୍ର ପଡିଛି ନୀଳଚକ୍ରକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେତ୍ର ପଡିଛି ଆମର ଲଙ୍କାକୁ। ବିଭୀଷଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଦେଇକି ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଠିକି କହିଥିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୌଣସି ଆପଦ ବିପଦ ପଡିବ, ହନୁମାନଜୀ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ବିଭୀଷଣ କଥା ତମେ ଟିକେ ବୁଝୁଥିବ, ଏଣୁକରି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଗୋଟେ ନେତ୍ର ପଡିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେତ୍ର ପଡିଛି ନୀଳଚକ୍ର। ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି, ଏ ତଳେ ତଳେ ଲାଞ୍ଜ ପଠଉଥିଲେ ବରୁଣେଇ ଅରୁଣେଇ ପାହାଡକୁ ଭିଡିକି ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରିକି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ବସିକି ସେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏଣୁକରି ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ମା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ମା ସେଠି ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଆରେ ଲାଞ୍ଜଟାକୁ କଣ ଭିତରେ ଭିତରେ କଣ ପଠଉଛି, କୁଆଡେ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ଏ ଅନିଷ୍ଟ ଆଉ। ୟା ଭାବିକିରି ଜଣେ ଚାଷୀ ହଳ କରୁଥିଲା, ଆମର କଣ ଜାଣିଥିବେ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ମନେଇ ସାହୁ। ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ମୌଜାରେ ତାଙ୍କରି ଜମି ଭିତରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ହଳ କରୁଥିଲା, ସେ ଲୁହା ନଙ୍ଗଳ ମୁନଟି ବାଜିଲା। ଯଦି ବାଜିଲା, ସେ ରକ୍ତ ରୁଧିର ସବୁ ବାହାରିଲା। ସେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିଲା କଣ ମୋ ଏଇ ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ରକ୍ତ ଫକ୍ତ ତ କିଛି ଦେଖାଇ ନାହିଁ, ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ମୋ ବଳଦଙ୍କ ସେଠି କଣ ବାଜିଗଲା କି? ବଳଦଙ୍କର ଯୋଉ 8 ଖୋରା ଦେଖିଲା ଯେ କାହାର କିଛି ହେଇନି। ମାଟି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଉ ଘୋଡେଇ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ, ସେ ତାକୁ ଆଡେଇକି ଦେଖିଲା, ସେ ହାତ ମାରିଲା, ସେ ପଥର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଗୁଡା ବାହାରୁଛି। ସେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହଳକୁ ଫିଟେଇଲା ସେଠି। ତା ଗାଁଟା ସେଇଠି ନିକଟସ୍ଥ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ବୁଢା ମାନେ ଭାବିଲେ କଣ ଏମିତି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, କଣ ଗୋଟେ ଅପହାସ୍ୟ କଥା ଇଏ। ହଉ ଚାଲ, ସିଏ କଣ କହୁଛି ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟା ସେୟା ହେଇଛି। ଖୋଳ ତାଳ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେଠି କଲେ ସବୁ। ଦିନକୁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଏମିତି କରିବା ଭିତରେ ବଡ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଭୁ ସପନେଇଲେ, ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ତମେ ମନା କରିବ, ତା ବିଲରେ ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲା, ତାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋ ଲାଞ୍ଜଟା ଯାଉଥିଲା ବାଜିଗଲା, ତାକୁ ଭୁଲ ଦେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହିବ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ବଡ ପଣ୍ଡା ଯାଇକି ସେ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନେ ସେଠୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜମି ଯିଏ ଯାହାର ସେ ଜମି ବି ଛାଡିଦେଲା, କହିଲା ଏଠି ଆମେ ଦେଉଳ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ରହିବେ ୟା ଭାବିକି ତାଳପତ୍ର ଝୁମ୍ପୁଡି ଘର ଗୋଟେ କରିକିରି ଲାଞ୍ଜକୁ ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ସେ ରଖାଗଲା। ସିଏ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, ଥରକୁ ବାରମ୍ବାର 3 ଥର 4 ଥର କରିବା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଇଏ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରିକି ତାଳପତ୍ର ଛତା ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ଗଲେ। ପଚାରିଲେ ସେଠି, କହିଲେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ନା ହେଇ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛୁ। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରିକିରି। ଏଇଗୁଣ କରିକିରି କହିଲେ ଆରେ ବାବା, ଏଠି ତମେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କଳି ଯୁଗରେ ହୁଏତ ମାନିବେନି ଯେ ଏଠି ମୁହଁ ଭୋଗ ଖାଉଛି, ସେଠି ଲାଞ୍ଜ ଭୋଗ ଖାଉଛି, ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପମାନ ହବ, ତୁମେ ସେ କଥା କରନି। ସେ ତାଳପତ୍ର ଛତାଟି ସେଠି ପୋତିଦେଲେ, ପୋତିଦେଲା ଭିତରେ ସେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ପରେ ଲାଗିଲା ସତ କଥା, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ କି କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସେଇଠି ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ଉଭାନ ହେଇଯିବା ପରେ ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇକି ଅଛି। ସେଠି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ହଉନି, ନାଇଁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶାସନ କଣ 2 ବଖରା ଘର ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଛାଇ ମାରିବା ପାଇଁ 2 ବଖରା ଘର ସେଠି କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଲାଞ୍ଜ ବି 3-4 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ପୁଛ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତିକି ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସେତିକି ନୀତିକାନ୍ତି। ଏଣୁ ୟାଙ୍କର ଯୋଡିଏ ପର୍ବ ନାହିଁ, ଝୁଲଣଟି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରଥ ଚଳାଟି ନାହିଁ, ନହେଲେ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଛୋଟ ମୋଟିକି ହଉଛି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଦଶହରା ହଉଛି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେ 3 ବାପ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର କେଶରୀ ପବନ, ଇଏ ମହାଦେବ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରୁଷ ଦେବତା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପାରୁଷ ଦେବତା ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଠାକୁର ସବୁ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଚିତ୍ର ଏଇ ସବୁ 3 ବାପ ତାଙ୍କ 3 ପଟେ ପାରୁଷ ଦେବତା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। वाह, प्रभुंकर की लीला देखते से प्रभु को। दर्शक बंधु, भाईना हमको बहुत सुंदर मंदिर विषय बुझेदेले, धन्यवाद देके जय श्री राम। जय आसंत बर्तन प्रभु का आउ दर्शन करना, ता संगे संगे आउ जने भाईनांकर भी कथा शुणी नबा। हूँ रवींद्र महापात्र, महावीर बड़ पुष्पालक सेवक, सिंगारी सेवक भी। ठाकुर तो ये निजे स्वयं आविर्भाव 1235 ख्रीष्टाब्द राजा द्वितीय अनंग मंदिर तोड़ी। ठाकुर 120 बाटी संपत्ति अच्छी। एंडामेंट ट्रस्ट बोर्ड टेम्पल जो महावीर नियुक्ति अच्छा कमिशनर देवतर कमिशनर माध्यम मंदिर परिचालित होची। नीति हूँ जमी जगन्नाथ मंदिर आसते तो लक्ष्मी माँ पाखु ये 5 धूप आ 3 थर अवकाश हो, 5 थर धूप हो 3 थर अवकाश हो। 5 सकाल हो बल्लभ धूप हो 9टार, 12:30 हम दीपर धूप, आपर मध्याह्न धूप आ गोटे हम 2टार, सह धूप हम रात 9टार, बड़ सिंगार हम 10टार, भोर 5टार मंगल आरती अच्छी। महावीर जो मंगल आरती हेले ठाकुर स्नान करेंगे। स्नान कलापर जगन्नाथ महाप्रसाद माल महाप्रसाद लगे सारापर
ଆଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଭୋଗ ଆସିଲା ଭୋଗ ହବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜଟା ଏଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବାହାରିଛି। କାଣ୍ଡକତା ମନାପୁରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗହିର ଅଛି। ମସ୍ତକରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ वीरभद्रश्च शंभुश्च गिरीशच अजपात विधा पिनाकी चापराजिता भुवनादि सुरशैव भगवान से एकादश रुद्र। हाँ हनुमान को मुंडे एकादश रुद्र हनुमान जी हाँ जना पड़नी। ब्रह्मा गोटे वर पाई 4 योग पर ताप तुम्हारा हिपरी सीधी जाऊती असुर पाद पर गोटे पाद मस्तक गोटे पाद बाँ हाथ अक्षय कुमार कटारी डाण हाथ गंधमार्दन पर्वत। आपण मैंने देखी पड़ते दर्शक बंधु ए सुंदर गाँ टी देखु जो गाँ मझे ही महावीर जी केते बड़ मंदिर। ए गाँ ना है शिरुली जेहेतु शिरुली अवस्थापना करछन प्रभु तांका ना शिरुली महावीर। देखंतु पूरा ग्रीनरी परिवेश नड़िया गछ पूरा पैक एते सुंदर ऑरेंज कलर मंदिर टी बहुत ही बढ़िया लागुचे। जो ऑरेंज कलर पताका लगे सेटा गर्भगृह और फास्ट जो विमान तापरे जगमोहन तापरे नाटमंडप तापरे भोगमंडप बा गर्भगृह। प्रभुंकर देखो मंदिर टी पूरा आपण देखौछि आ देखो केते सुंदर परिवेश आ मंदिर सामने जो देखुछन ना पोखरी टी सेटा अंजना पोखरी बा अंजना ह्रद बहुत ही बड़ पोखरी टी आ बहुत ही सुंदर। आ ता संगे आपण माने जानी थिबे एटा पुरी रु 27 किलोमीटर भुवनेश्वर जो 65 रु 67 किलोमीटर डिस्टेंस रे पडुची। आपण माने जेतेबेले आसीबे बिजुपटना एयरपोर्ट रु आसीकी गाड़ी हायर करके आसी परबे बा स्टेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन आसीकी बा पुरी स्टेशन रु आसीबे गाड़ी हायर करके आसी परबे। बहुत ही सुंदर जगह रास्ता पूरा नीट एंड क्लीन चेकचक किछि असुविधा नै काहाकू भी पचार देबे से रास्ता बतै देबे। आ देखंतु मंदिर टी केते सुंदर प्रभु एठाने आसीथिले रहिथिले भाईनांकर तो सुनिले तांका स्टोरी केते सुंदर उपाख्यान टी बहुत ही बढ़िया लगला। देखो पूरा ग्रीनरी परिवेश गोटे सुंदर अरेंज कले मंदिर टी आसत बर्तमान आहरी आगू नेबी आउ किसी जिनस अच्छे जोटा देखेबी अंजना पोखरी विषय भी आपण मानक कहबी। ठीक अच्छे आसतु आगू को जीवा। देखो दर्शक ये अंजना पोखरी भाईना जो कहले प्रथम माँ ये अंजना थिले हृदय पोखरी देखते जोटी कि प्रभु बैशाख मसरे चाप भी खेलते चंदन चाप भी ये खेलते। बहुत विश्वास करा जाए जार बंध्या दोष थाए ये स्नान करी प्रभु पाखे दर्शन कर पूजा कले बंध्या दोष भी निराकरण होता है। देखो केते बड़ पोखरी छोट ह्रद टाइप माँ अंजना पोखरी तो दर्शन कले पानी टे मुंड छीड़ी चलते बर्तमान प्रभु आउ थे दर्शन करना प्रभु तो जिते देखिले मन भरूनी बहुत देखा सेमती इच्छा हो प्रभु पाखे रही प्रार्थना करने को इच्छा हो। ठीक अच्छे आसत पूरा मंदिर को आपण बुले देखा चेष्टा कर बहुत ही दीप लगे प्रभु आराधना करेंगे। केते दीप स्थान कराई मंदिर से बामन बामन यहाँ मध्यधर यहीटा मेन मंदिर जो सामने मुझे देखा पताका लगी से मेन मंदिर चारिपटे भाईना देखेले चारिपटे शिवजी 3टी लिंग अच्छी जी कि शिवशंकर केशरी आ जन हेले बाई शिवलिंग नाम पूजा कर। देखो पूजाटा झरका है जो हनुमान जी नीलचक्र को ये दर्शन कर पूर्व द्वार पछपट पश्चिम द्वार आम दक्षिण द्वार प्रवेश कले पछपट उत्तर द्वार दक्षिणमुखी हनुमान जी एठारे देखो भासिला पत्थर जने भक्त एठारे रामेश्वर आनिकी पत्थर को रखिछंती ता सामने देखो अशोक गछ आ हनुमान जी मंदिर मान निश्चय अशोक गछ रहइबो जेहेतु से अशोक वाटिका को जाइछे सेटा मत उद्धार करे पे बहुत ही सुंदर व्यवस्था पूरा मंदिर को आपण मन देखु बहुत ही सुंदर कारुकार्यपूर्ण मंदिर। ओम जय श्री वीर बजरंगबली की जय। चलते बर्तमान तो सामना को देखिए जा सामना देखो केते बड़ बड़ गछटे केते पुराना आ बहुत बड़ बड़ गछटे। ठीक अछि दर्शक बंधु सबटा अपन दर्शन करेनी बर्तमान आसंतु जीवा। दर्शक बंधु आपण मन को आज आमे शिरोली महावीर मंदिर दर्शन करेलु प्रभु को देखैलु प्रभुंकर केते सेठी उत्पत्ति हेतला ता विषय भाईना बहुत बढ़िया करे कहले। तो आशा करछि आपण मन को हमर प्रयास टी भल लागितबो जदि भल लागि तो निश्चित भाबरे कमेंट बॉक्स रे किछि मतामत देबे ना नो निश्चय भल लागि कारण प्रभुंकर आविर्भाव एते सुंदर भाबरे होइछि निश्चय भल लागि। ताले एबे समय से आपण ठु विदाय ना पे त विदाय ना पूर्व आपण को अनुरोध करबो हमर चैनल एक्सप्लोर द बीट ऑफ लाइफ को टिके सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे और संग मन संग शेयर करिवे। ताले पुणे आपण देखाबो नवा धारे सेता पर्यंत आपण हमको विदाय दंतु रहउछु नमस्कार।